नीली साड़ी पीली साड़ी और रंगा साड़ी नीली साड़ी पीली साड़ी और रंगा साड़ी सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे देन जमा सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे लेन जमा नीली साड़ी कोयली साड़ी और रंगम रंगा साड़ी नीली साड़ी कोयली साड़ी और रंगम रंगा साड़ी सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे लेन जमा सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे लेन जमा सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे लेन जमा समया गड़ारे सोसंग तोड़ंगया गड़ार समया गड़ारे सोसंग तोड़ंगया गड़ारे सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे लेन जमा सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे लेन जमा नीली साड़ी पीली साड़ी और रंगम रंगा साड़ी नीली साड़ी पीली साड़ी और रंगम रंगा साड़ी सासंग साड़ी के যে সমস্ত শিক্ষকগুলো আছেন আর সবগুলোকে যে সমস্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকারা আছেন তারা আপনারা আমাদের হরিশাল মঞ্চের সামনে ওখানে চলে যান এবং দেখা করুন আমাদের যে মাস্টার মশাই আছেন আর সবগুলোকে যে সমস্ত মাস্টার মশাইগুলো আছেন ভূমিজ ভাষা স্কুলে সেই সমস্ত শিক্ষকগুলো গিয়ে হরিবাবুর সঙ্গে দেখা করুন যে সমস্ত মাস্টার মশাইগুলো ভূমিজ ভাষা মাস্টার মশাইগুলো আছেন আপনারা হরিশ বাবুর সাথে চলে যান আমাদের ডান দিকে ফাঁকা জায়গাটাতে আছে সময়া গড়ারে সোসंग तोड़ंगया गड़ारे सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे लेन जमा सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना सासंग साड़ी ते दीदी होते या तन तना दलार बुनु जमे लेन जमा नीली साड़ी पीली साड़ी और रंगम रंगा साड़ी नीली साड़ी पीली साड़ी और रंगम रंगा साड़ी এর সাথে সকলকে অনুরোধ করছি হাতে হাত ধরে সবাই যদি তৈরি হয়ে নাচ করতে শুরু করে দেন নিজেদের মতো অংশগ্রহণ করুন এবং সকলে হাতে হাত দিয়ে নিজেরা তৈরি করে ফেলুন সকলে মিলে হাত ধরে আমাদের অনুষ্ঠান আপনারা উপভোগ করুন সকলে মিলে সকলের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী উপস্থিত আছে হ্যালো হাতে হাত
ধরে সবাই নিজেদের দলবদ্ধভাবে আপনারা ছেলেরা ছেলেদের সাথে ছেলেরা ছেলেদের সাথে মেয়েরা মেয়েদের সাথে এই সাথে বলে দেখি ছেলেরা ছেলেদের